Flashing. Yan pala mag-flashing. Baka bumulwak. Sige muna, wag mo lang yung start. Wait lang daw. Hangin set eh. Ano, ilang minutes yan? Mga ano lang, 1 minute. traffic ano. 30 seconds? Okay, start. Mga 20 seconds, gano'n? Tutunawin niya yung kan. Engine flashing. Wait lang. Alam mo yung ano yung cabin? May cabin to. Bago yan, bago. Cabin mo lang. Oo, ano yan? 2.5 yan. 2.5. 5. Oo. Ngayon natin siya. Mitsubishi kasi yan.